लोग आज याकूब का पुस्तक से एक वाक्य पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर अध्याय, जेम्स पहला अध्याय അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 3-4 വാക്യങ്ങൾ 3 और 4 में हम इस तरह पढ़ते हैं। അവിടെ നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. वहां पर वचन कहता है कि हमें कुछ बातें जानना है। ये प्रभु का आग्रह है कि हम कुछ बातें को जाने। നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പരിശോധന നമ്മളിൽ സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിരത. हाँ, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमने जिस विश्वास पर के आधार पर हम जो खड़े हैं, उस विश्वास पर एक स्थिरता होना जरूरी है। അത് ആ സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണുവീൻ. और इस विषय में एक बड़ा आनंद है करके ये बात को तुम गिनो। എന്നാൽ അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. ऐसा रहेगा यदि इस पर धीरज का पूरा काम करने दो। अगर ऐसा होगा तो उसका जो फल है वो एक शर्त है, वो पूरा होगा तो क्या होगा, किसी बात का गति तुम में नहीं रहेगी। നമുക്ക് നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടും. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम लोग अलग अलग कष्टता से प्रभु हमें लेकर चलता है। അപ്പോൾ അത് സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു അറിവില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. നമ്മളതിന്റെ മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുത്തരം ജ്ഞാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടവും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അത് ഒരു സന്തോഷമായി കാണാതെ ലോക മനുഷ്യനെ പോലെ ദുഃഖമായി കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല. നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഭൗമിക ജ്ഞാനമാണ്, എർത്തിലിയാണ്. അപ്പൊ എവിടെ എർത്തിലി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുന്നോ അവിടെ എല്ലാം ഒരു 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 ഇവിളായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. तो इसके लिए हमें जब प्रभु हमको अलग अलग नाना प्रकार के कष्टों से जब लेकर जाते समय में एक सच्चा विश्वासी का अवस्था यह है कि वो उस सब परिस्थितियों में वो आनंद उठाता है। तो ये बात अगर आनंद उठाने अगर नहीं हो पाता है, वो इसके लिए क्योंकि उसको बुद्धि का गति है, अवस्था होने की वजह से है वो ऐसा करता है। इसलिए वाक्य 5 में प्रभु वहां पर वाक्य के द्वारा हमें वो याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम्हारे पास बुद्धि की गति है तो तुम परमेश्वर से मांगो। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं ये आत्मिक बुद्धि के बारे में कहा गया है, जिस विषय में हमें बढ़ोतरी पाना है। क्योंकि अगर हम लोग भी संसार के मनुष्य के समान तकलीफ क्लेश आते समय में हम दुखी और निराश हो जाते हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा अवस्था संसारिक लोगों के जैसा में प्रभु में आत्मिक ज्ञान का बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से हम भी संसार के मनुष्य के जैसा दुखी हो जाते हैं। ऐसा अवस्था में हम में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं रहता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हमें इस विषय से हमें उसको समझ रहे, हमें वो बुद्धि और ज्ञान हम में रहे। അപ്പോൾ ഏതൊരു ലോക മനുഷ്യനും എത്ര പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും എത്ര ധനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ജഡത്തിലെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം പുള്ളിക്ക് വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല. तो इसके लिए एक संसार का व्यक्ति जब वो तकलीफ और क्लेश में आते समय में, भले वो व्यक्ति कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, भले वो व्यक्ति कितना धनी क्यों ना हो, परंतु वो जब भी वो तकलीफ में रहते समय में उसका जो बुद्धि जो है उसका शारीरिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि से उसको प्रभु के बातों को वो समझ नहीं पाता। അപ്പം യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ശിരസ്സായതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊരു എഫക്റ്റും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷ്ടം ആ ജ്ഞാനമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ പ്രയാസത്തിൽ, കഷ്ടത്തിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനമല്ല, അത് ജഡജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്. तो इसके लिए जो कोई एक विश्वासी प्रभु में बने रहते समय में उसको प्रभु की ओर से बुद्धि मिलता है। और हम जानते हैं प्रभु की ओर से जो बुद्धि जो ज्ञान है वो स्वर्ग से आने वाला ज्ञान है। हम लोग जब याकूब का पुस्तक 3:15 पढ़ते समय में वहां पर एक ऐसा ज्ञान के बारे में बोला है, ऐसा बुद्धि के बारे में बोला है, यदि अगर वो स्वर्गीय नहीं है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हानि आने का अवस्था, यानी एक दुर्घटना का अवस्था को बताता है। അപ്പം അവിടെ
പൗലോസ് തീമോത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് നിനക്ക് സകലത്തിലും ജ്ഞാനം തരുമെന്ന് ഒരു വാക്യമുണ്ട്. हम लोग पौलुस जब तिमोथी को जब खत लिखते समय में वो ये कहता है कि प्रभु तुझे सब बात पर ज्ञान दे करके इस तरह बोलकर वो उसको प्रोत्साहन करता है. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കർത്താവ് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കഷ്ടവും പ്രയാസവും പാപമാകട്ടെ, പാപങ്ങളാകട്ടെ, സാത്താനാകട്ടെ, ദൈവ ന്യായവിധി ആകട്ടെ, രോഗമാകട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയല്ല. तो इसके लिए जब हमारे ऊपर विपत्ति आते समय में वो भले शारीरिक रीति से हो सकता है, कुछ दुर्घटना हो सकता है, कुछ क्लेश हो सकता है, शैतान की ओर से आ सकता है, या प्रभु ही अगर हमारे अंदर कार्य करता रहते समय में, वो सब में हम लोग परमेश्वर हमें मनुष्य का ज्ञान को इस्तेमाल करके या शारीरिक ज्ञान इस्तेमाल करके उसमें हल निकालना प्रभु नहीं चाहता. നമ്മള് ലോക മനുഷ്യന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, यदि अगर हम लोग संसार के मनुष्य का अवस्था देखेंगे तो രക്ഷയെന്നോ ജയമെന്നോ പറയുമ്പോഴെല്ലാം അവര് നമ്മള് സങ്കീർത്തനം 33:16-17 हम लोग भजन संगीता 33 का 16-17 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ നമ്മൾ 16-17 വായിക്കുന്നത്, സൈന്യ ബഹുത്വത്താൽ രാജാവ് ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ബലാധിക്യം കൊണ്ട് വീരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല, ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു, തന്നെ ബലാധിക്യം കൊണ്ട് അത് വിടുവിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൈന്യം ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ജയം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ബലമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനത, പണത്തിന്റെ സ്വാധീനത, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധി ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. तो मनुष्य का बुद्धि देखते समय वो लोग किस बातों में उन लोग अपने बल को लोग ढूंढते हैं. मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से एक राजा हमेशा अपनी सेना का बलबूते में वो उसमें आश्रय करता है, या फिर कोई अपनी बड़ी शक्ति के आश्रय पर वो भरोसा करता है. यहाँ जो तो ये सब बातें जो संसार का लोग है, इस रीति के बलबूते में वो लोग ज्ञान को ढूंढकर वो लोग उसमें विजय प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों से बचकर बाहर निकलने का कोशिश करते हैं. അവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 44 അധ്യായം, സങ്കീർത്തനം 44:3. भजन संगीता 44 का 3 जब पढ़ते हैं उधर भी हम देखते हैं, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. वहां पर इसराइल के लोगों को प्रभु एक बात याद दिलाता है. പ്രബലരായ ജാതികൾ ഭരിച്ചിരുന്ന കനാൻ ദേശം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈവശമാക്കി? वहां पर प्रभु वहां पर पूछ रहे कि ये कनान देश जो एक समय में एकदम सामर्थ से भरा हुआ कनानीय लोग वहां पर जी रहे थे, उनके ऊपर तुमने कैसा विजय प्राप्त किया. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ അവർക്ക് കനാൻ ദേശം കിട്ടിയത്, അവിടെ അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം വായിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കനാൻ ദേശം കിട്ടുന്നത്. 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. तो वहां पर 3 से 6 पढ़ते समय में वहां पर वो देखो वो लोग किस रीति से प्रभु वहां पर उन लोग को बता रहा है कि तुम लोग कनान देश जीतने का कारण किस अर्थ से या किस तरीके से तुम लोग जीता है करके प्रभु वहां पर बताता है. അപ്പൊ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം ആണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നീട് കനാൻ ദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവമാണ് നോക്കുന്നത്. जरा सोचो, हमें ये बात समझना है, अगर कनान देश में प्रवेश कराने के लिए सारा सामर्थ, सारा बल, सारा बुद्धि अगर प्रभु इस्तेमाल करके लोगों को कनान देश में प्रवेश करवाया है, ऐसा है तो कनान देश में पहुंचने के बाद वहां पर रहने के बाद उधर भी जो भी तकलीफ क्लेश आएगा उसमें भी प्रभु ही है ना हमें बचाएगा और संभालेगा. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ശരിയായ ആത്മീയ നേതൃത്വമുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ജയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ അറിയാത്ത, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ മനസ്സിലാക്കാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പലായനത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു, കഷ്ടവും പ്രയാസവുമാണ്. हम देखते हैं इसराइल के जीवन में इतिहास को जब पढ़ते समय में, इसराइल का इतिहास में देखते समय में, जब भी परमेश्वर को भय मानने वाला और आत्मिक राजा इसराइल में जब खड़ा हुआ, वो समय में इसराइल में एकदम शांति, चैन और आनंद का माहौल था. परंतु जब भी कोई राजा इसराइल में एक ऐसा राजा उठ पड़ता था जहां पर वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था और परमेश्वर का विरुद्ध रहने वाला राजा जब भी आकर इसराइल पर राज्य करता था, उस समय में इसराइल में बहुत बड़ा विपत्ति आती थी और अधिकतर समय इसराइल बंदीगृह में चले जाते थे. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജാതികളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധോപകരണങ്ങളെ, ബോംബുകളെ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം നടത്തി അവരെ ചിന്തിക്കുന്നത് വാളുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവരായിരിക്കുക. तो जिसके वजह से क्या होगा, आगे चलकर इसराइल के लोग इतना संसारिक बन गए, इतना शारीरिक बन गए कि उन लोग का मन भी संसार के लोगों के समान वो लोग सोचने लगा. उनको भी लगा कि अगर हमारा देश में अगर सेनाओं का सामर्थ रहेगा, तलवार का सामर्थ रहेगा, तो हम भी संसार के लोगों के समान जीत पा सकते हैं बोलकर इस तरह से वो लोग तलवारों में
और घोड़ों में और हथियारों में, परमाणु शक्तियों में, ये सब बातों में वो लोग उन्नति करने लगे. അപ്പോൾ എന്നാല് നമുക്കറിയാം ഈ മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനം വരെയും മറ്റുള്ള ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇവരെ എല്ലാ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം കർത്താവാണ് വാളുകൊണ്ടല്ല കുന്തം കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് രക്ഷിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു മനംതിരിവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നേരിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുവരെ അവർ തോൽവിയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. परंतु हम देखते हैं कि महाक्लेश का अवस्था में आते समय में इस्राएल का जीवन में एकदम हार ही हार होता है. जब और उन लोग, ये बात क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक बात समझने के लिए कि उन लोगों ने मेहनत करके जो तलवारें बनाया है, उन लोगों ने मेहनत करके जो हथियार और परमाणु शक्ति बनाया है, उसका कोई फायदा नहीं है करके वो लोग इतना निकम्मे हो जाते हैं और इतना वो लोग नम्र और कमजोर हो जाते हैं कि वो लोग जब पुकारते समय में प्रभु स्वयं ही आकर उनको बचाता है करके, ये परिस्थिति, ये अवस्था में उन लोग को आने तक वो लोग सबक सीखते रहते हैं, तब तक वो लोग हारते रहते हैं. അപ്പൊ നമ്മള് ഹോശേയ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ होशिया का पुस्तक 1 अध्याय में ദൈവം ഒരാളെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ മാർഗമല്ല. അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग होशिया का पुस्तक 1 का 7 पढ़ते समय, पुराने नियम हो या नए नियम हो, प्रभु जब भी उद्धार का रास्ता जब रखते समय में वो कभी भी जातियों के समान या अन्य जाति जो संसार के लोगों की रीति से नहीं प्रभु उद्धार देता है. എന്നാൽ യഹൂദ ഗൃഹത്തോട് ഞാൻ കരുണ കാണിച്ച് അവരെ വില്ലുകൊണ്ടോ വാൾ കൊണ്ടോ യുദ്ധം കൊണ്ടോ കുതിരച്ചേവരെ കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവയും കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल को वो प्रतिज्ञा करके देखकर क्या बोलता है कि जब यहूदा गोत्र जो है वो लोग अभी आगे चलकर उसका उद्धार करते समय में वो कोई धनुष के या तलवार या कोई घोड़ा के सवारी या उसके द्वारा नहीं होगा, परंतु यहोवा परमेश्वर यहोवा ही उनका उद्धार रहेगा. उस अवस्थे में प्रभु उनको समझाता है. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക്. परंतु इस रीति से कि यहोवा ही उनका उद्धार होगा करने का परिस्थिति या अवस्था अभी तक यहूदिया में आया नहीं है. കാരണം ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് വാളുകൊണ്ടോ കുന്തം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ടാണ് യഹൂദനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെയും രക്ഷിക്കുന്നത്. രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം ആ ഒരു നിലയിലാണ് നമ്മള്. അതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടവും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ, നാനാ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോവുകയും നമ്മൾ അസ്ഥിരന്മാരാകുകയും ജഡത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. तो इसके लिए हमें एक बात समझना, यहोवा जब भी उद्धार करते समय में उनका उद्धार का जो पात्र यानी कि उद्धार करने के लिए एक ही चीज जो इस्तेमाल करता है, पिता परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है, वो अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है उद्धार करता है. भले ही वो इस्राएल के ऊपर उद्धार, इस्राएल के विषय में बचाने का बात हो या कलीसिया को बचाने का विषय में हो, प्रभु कभी भी धनुष का सामर्थ्य से लेकर या तलवार के बलबूते से नहीं करता. ये है मनुष्य का चिंता विचार है. यदि कलीसिया भी, अगर प्रभु के लोग भी इस रीति का विचार रखते हैं कि प्रभु शारीरिक रीति से बचाएगा, तो उन लोग वो ऐसे क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऐसे लोग शारीरिक मन के अवस्था में वो लोग फंस चुके हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में जब तकलीफ और क्लेश होएगा वो लोग तुरंत उनके जीवन में हार होता है, क्योंकि वो लोग ने प्रभु को आत्मा में नहीं समझा. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് ദേവാലയം ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവില്ലെങ്കിലും ആരാധനയില്ലെങ്കിലും യാഗങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവര് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളും ജാതികളെ പോലെ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ അവർ ജീവിക്കുമെന്ന് വചനത്തിൽ പ്രവചനത്തിലുണ്ട്. पर आज का इस्राएल का अवस्था अगर हम देखा जाए तो देखो, उनके पास कोई भी सही रीति से उनके पास मंदिर नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, प्रभु को तृप्त करने के लिए बलिदान नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है. तो भी हम वचन में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि इस तरह इस्राएल के विषय में भविष्यवाणी किया गया है कि वो लोग युद्ध का हथियारों से और वो लोग बहुत संसार की रीति से अन्य जातियों के समान उन्नति पाकर वो लोग बहुत कुशल, कुछ समय के लिए एक कुशल जिंदगी जिएगा करके ऐसा भविष्यवाणी में लिखा है. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ होशिया का पुस्तक 3 का 4 में हम देखते हैं. पढ़ो. होशिया का पुस्तक 3 का 4 में वहां पर पढ़ते समय में इसराइली बहुत दिनों तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ और बिना लाट और बिना एफोद और ग्रह देवताओं के भेंट रहेंगे. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. ये सब बातें उनके पास नहीं है. എന്നാൽ അവർക്ക് പടക്കോപ്പുണ്ട്, परंतु उनके पास हथियार है.
അവർക്ക് യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വാളും കുന്തവും വടിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം യഹോവ അതുകൊണ്ടല്ല അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവരത് ശേഖരിക്കുകയാണ്. അവര് അതിൽ സ്മാർട്ടാണ് അവര്. तो उन लोग और उनके पास क्या है, यहोवा नहीं है, परंतु यहोवा छोड़कर युद्ध का सारा शक्ति है, परमाणु शक्ति है, बंदूकें है, पिस्तौल है, बम ग्रेनेड, ये सब बातें हैं। क्योंकि उनको उन लोग, अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ये सब के सामर्थ्य से नहीं उनको बचाता, अपने अपने लोगों को बचाता, परंतु फिर भी इसराइली लोग प्रभु से दूर होने की वजह से वो लोग ये सब संसार के हथियारों को इकट्ठा करके रखा है अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए। അപ്പൊ യഹോവ വാളുകൊണ്ടല്ല, കുന്തം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല, തന്റെ പുത്രനെയും കൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്ന കാലം വരെയും കർത്താവ് അവരോട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് വായിക്കുന്ന വാക്യമാണ്. हम लोग इसीलिए जब तक यहोवा को ये अक्ल नहीं आएगा कि यहोवा परमेश्वर उनको कोई हथियारों से या तलवार या चाकू से नहीं उनको बचाता, बल्कि यहोवा स्वयं ही उनका उद्धार है करके ये बात का पहचान आने तक, उन लोगों में आने तक परमेश्वर उनके साथ कोई कार्य नहीं करता करके हम पढ़ते हैं। होशिया चैप्टर 5 वर्स 5:15, होशिया 5:15 पढ़ेंगे। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് ഹോശേയ പ്രവചനം 1:7 ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. उसी यही विषय में हमने होशिया 1:7 में भी हमने भी पढ़ा। അവർ ഒരുപാട് നാള് യഹോവ ഇല്ലാതെ, കർത്താവില്ലാതെ അവര് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കും. പക്ഷെ ഇത് സഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ നിഴൽ ഇവിടെയുണ്ട്. तो क्योंकि इस्राएल लोग का अवस्था क्या है, वो लोग यहोवा को छोड़कर उस यहोवा पे आश्रय ना करते हुए, बल्कि युद्ध के हथियारों, तलवारों और परमाणु शक्तियों में, इन सब बातों में वो लोग बल पार पाकर वो लोग उसमें आश्रय कर जीतने का अवस्था में कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है जो कलीसिया में भी आ सकता है करके ये बात समझाने के लिए प्रभु एक सबक के रूप में प्रभु हमको बता रहा है। ഇപ്പൊ ലവോദിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വാതിലിന് പുറത്താണ്, ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ വാതിക്കൽ മുട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് സഭ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ധനികരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് സഭ സ്വയം. അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് സഭ വീണുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर देखो लवोदिका समय में वहां पर क्या हो गया, लोगों का अवस्था देखो, प्रभु वहां पर दरवाजे के बाहर रुककर खटखटा रहा है, परंतु लवोदिका के लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग धनवान है, हम लोग शक्तिशाली है, हम लोग धनी हो चुके हैं, हमें कोई बात की कमी नहीं, घटी नहीं है करके बोलकर उनको लग रहा है कि प्रभु उनके साथ है, परंतु प्रभु उनके साथ नहीं है। आज कलीसिया भी इसी रीति से हो चुका है कि प्रभु उनके साथ नहीं है, परंतु उनके पास जो धन दौलत रहने की वजह से उनको लगता है कि प्रभु उनके साथ है करेंगे। നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് സഭ ഇത് ഒറിജിനൽ സഭയാണെന്ന്. കാരണം ഇത് സഭയെ അല്ല. हम एक बात समझना है कि ये एक सच्चा सभा कलीसिया नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया का अवस्था से बाहर है ये लोग। ഇത് നാമധേയ സഭയാണ്. ये एक नामदारी कलीसिया है। കാരണം ഒറിജിനൽ സഭയിൽ അവർ എത്ര പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാലും കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുന്നില്ല. क्योंकि वो सच्चा कलीसिया का खासियत गुण यह है कि सच्चा कलीसिया कितना भी पीछे हो जाए, कितना भी प्रभु से दूर हो जाएगा, तो भी प्रभु उनको छोड़कर कभी बाहर नहीं जाएगा। കാരണം കർത്താവ് അവിടെ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ, 7 നിലവിളക്കുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചവനായിട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് അവർ ശരിയാണ്, പിന്മാറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് ലവോദിക്ക സഭയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന സഭ, ലവോദിക്ക സഭ കർത്താവിന്റെ സഭയെ അല്ല. तो वहां पर क्योंकि पहला अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर देखो प्रभु का वहां पर किस रीति से प्रभु बताया गया है कि उनके हाथ में 7 दीपटे है करके बोला गया है। मतलब क्या है कि कलीसिया प्रभु के हाथ में है। तो ये तो सच है कि कलीसिया हमेशा प्रभु के हाथ में बना रहता है, परंतु लवोदिका कलीसिया का अवस्था ऐसा गिरा हुआ अवस्था में वो लोग हो गया कि वो लोग प्रभु के हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रभु बाहर रुककर खटखटा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लवोदिका कलीसिया सच्चा कलीसिया नहीं है, बस प्रभु वहां पर उनके अंदर प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है। अगर सच्चा कलीसिया होता वो प्रभु कभी बाहर जाता ही नहीं था। നമുക്ക് കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിലും ധനമുണ്ടാകും, നമ്മളെ ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ആകും, നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ല, നമ്മളെ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, വളരെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്
നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. तो हमें ऐसा क्यों लगता है मुझे प्रभु नहीं रहेगा तो भी मैं धनी में रह सकता हूँ, प्रभु नहीं रहेगा तो भी मैं धनवान का परिस्थिति में जी सकता हूँ, मुझे कोई बात वस्तुओं की घटी नहीं है, ऐसा मैं अवस्था में मैं जी सकता हूँ, प्रभु नहीं है। और प्रभु नहीं होने की वजह से मैं कभी भी एक अभागा मनुष्य हूँ, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, इस तरह का बोध कभी हमको होता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो विश्वासी को उद्धार का सही रीति का अनुभव में वो नहीं पहुंचा है, इसलिए उसके लिए वो एक धोखे में जी रहा है। इसलिए प्रभु नहीं रहेगा तो भी चलेगा, परंतु धन वस्तु का बातें में वो उसमें खुश है वो। അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സഭയെ രക്ഷിക്കുന്നത്? परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कैसा कलीसिया को बचाएगा? കാരണം കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മള് യെരുശലേമിനെ ദൈവം ഇനിയും ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ യെരുശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്രിയ പ്രവചനം കാണുന്നുണ്ട്. സെക്രിയ പ്രവചനം അതിന്റെ 12ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. हम लोग जकरिया का पुस्तक में देखो परमेश्वर कैसा यरूशलेम को वापस पुनर्स्थापित करता है करके हम वहां पर हम देखते हैं। അവിടെ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൃപയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ യാചനയുടെയും ആത്മാവിനെ കൊടുക്കും. सबसे पहला वहां पर हम देखते हैं कि इसराइल को जब बचाने के लिए सबसे पहला बात जो प्रभु क्या करता है, इसराइल घरानों में वहां पर एक बहुत बड़ा वाक्य 12 का 10 में पढ़ते समय में एक विलाप का आत्मा उनको देगा कि वो लोग सब लोग विलाप करें और दुख में वो लोग हो जाए। കാരണം ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രന്റെ യാഗമരണത്തിലൂടെയാണ്, ക്രൂശിലൂടെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആദ്യ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കും. കാരണം അത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. तो उसके लिए क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने पुत्रों को दिया है और वो पुत्र उनको क्रूस के द्वारा, कलवरी क्रूस पे किया हुआ कार्य के द्वारा उनका उद्धार देता है करके ये बात समझने के लिए पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडेला जाएगा। क्योंकि सामान्य मनुष्य आत्मा के सामर्थ्य से कभी भी कोई भी प्रभु का ये बात नहीं समझ सकता, इसलिए ये बात समझने के लिए प्रभु उनके अंदर अनुग्रह का आत्मा और विलाप का आत्मा देता है। അപ്പോൾ അവര് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് നിന്നെ ക്രൂശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ ആദ്യം തന്നെ അവരെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो इसके लिए सबसे पहला इस्राएली लोगों को वो लोग एकदम रोते हुए विलाप में रहकर उन लोग बोलना चाहिए कि प्रभु हमारे पूर्वजों ने है जो आपको क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह था सच्चा मसीहा जो हमें बचाने आया, परंतु हमारे बाप दादाओं ने आपको क्रूस में चढ़ाया, हमें माफ करो करके ये सब बात का अगर बोध उनको होना है तो आत्मा आकर उनको पहला उनको एहसास दिलाना जरूरी है कि वो गुनहगार है करके। അപ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കൈപൊക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞതോ ഒന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ രക്ഷ. എന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്, യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്രൂശ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ये हमारा कलीसिया के विषय में भी देखो प्रभु ऐसा ही कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कन्वेंशन में मैंने कुछ वचन सुना, मैंने हाथ उठाया, हाँ मेरा उद्धार हो गया, या फिर पानी में डुबकी लगाया, या मैंने ये कार्य किया वो कार्य किया इसके लिए मेरा उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है प्रियो। जब तक प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आकर बोध नहीं दिलाता कि मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कलवरी क्रूस का कार्य जो मुझे उद्धार देता है करके ये बात का एहसास मुझे सचमुच अगर मेरे अंदर आया नहीं है तो तब तक मेरा अभी भी मेरा नया जन्म नहीं हुआ है। അവിടെ സെക്രിയാവിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സഭയിൽ അംഗമാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. यहाँ पर जकरिया में अभी जो हमने पढ़ा वो कलीसिया का अंग करने का अवस्था बात नहीं है। वहां पर ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പുത്രനിലൂടെ അവന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ മാത്രമേ, ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു ജനം മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. परंतु यहाँ पर एक राष्ट्र को प्रभु बचाने का कोशिश कर रहा है, परंतु यहाँ पर उद्धार, यहाँ पर विषय लेकिन क्या है, उद्धार हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वो क्या यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा को देकर कि तुमने जिस मसीहा को, उस मसीहा का घावों को देखो जो तुम लोग ने छेदा था, उस घाव को देखकर ही तुम्हारा उद्धार होगा, ये बात प्रभु वहां पर बताना चाहता है। അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ നമ്മള് റോമാലേഖനം 10ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് കൈക്കൊള്ളണം. പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसके लिए हम लोग पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर देखो जब तक आत्मा का सहायता नहीं मिलता तब तक यीशु प्रभु है करके हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग रोमियो 10 का 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु करके बोलकर अंगीकार करेगा तो ही हमारा उद्धार होगा, परंतु वो प्रभु करके बोलना है तो पवित्र आत्मा के बिना हम ये हो ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता यीशु प्रभु है। इसके लिए उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना जरूरी है। അപ്പൊ എന്നെ പാപിയായ എന്നെ, ശത്രുവായ എന്നെ, നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് യേശുവിന്റെ യാഗം വഴി യേശു നിരപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൺവിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ
ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല. അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തി കൺവിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവന് രക്ഷപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. आमेन। इसके लिए एक पापी को जब इसलिए प्रभु जब व्यक्ति को के उपस्थिति में रहते समय में एक व्यक्ति का उद्धार का विषय वो तो एक समय में पापी था, वो परमेश्वर का शत्रु था, वो हमेशा परमेश्वर का विरुद्ध कार्य करता था। ऐसा व्यक्ति जो नरक में जाने के लिए योग्य था, उस व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा आके उसको निरुत्तर करते समय में, बोध और एहसास कराते समय में, वो एहसास उसके वजह से नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था या फिर उसका परिवार एक अच्छा कुटुंब है, अच्छा परिवार, इज्जतदार परिवार है, उसके वजह से नहीं, बल्कि वो व्यक्ति को जब यह एहसास होता है कि मुझ जैसा पापी और दोषी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और मेरे लिए मरा, मेरा पापों का सजा उसने उठाया और मुझे बचाया है करके जब वो विश्वासी वो पापी जब एहसास करता है, उसके वजह से उसका उद्धार होता है। उसके बाद वो विश्वासी के जीवन में सब बातों के लिए जरूरत सिर्फ मसीह रहेगा, सब बातों पर आश्रय मसीह रहेगा। ऐसा विश्वासी विश्वास के द्वारा जीता है। നമ്മള് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക, പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനല്ല. നമ്മളവിടെ 1 Corinthians 2 अध्यायത്തിൽ पवित्र आत्मा जब हमको आके बोध्य करते समय में, उद्धार देते समय में, वो पहला कुछ छोटे छोटे बातें बताएगा, फिर एक दिन बड़ा बड़ा बातें बताएगा, ऐसा नहीं है प्रियो। हम लोग 1 Corinthians 2 अध्याय में 10 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 10वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, क्योंकि हमें आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें की बातें हमें बताया है, जताया है। അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഡീപ്പ് തന്റെ പുത്രനെ യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ച് ആഴെ കുഴിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അലറി കർത്താവേ എന്ന് ആത്മാവിൽ വിളിക്കുന്നത്. आत्मा हमें प्रकट करते समय में वो क्या प्रकट करता है? वो परमेश्वर की गुड़ बातें, परमेश्वर की गहराई की बातें, यानी कि यीशु मसीह को इतना अपने आप को नम्र होना पड़ा, दीन होना पड़ा, क्रूस में जाकर मरना पड़ा, खून बहाना पड़ा, ये सब गहराई के बातें जो सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। वो बातें जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा है, ये गहराई की बातें, गूढ़ बातें हमें प्रकट करके देता है। അപ്പൊ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മർമ്മമായി വെച്ചിരുന്ന വളരെ ആഴമുള്ള കാര്യം സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നമ്മള് എപ്പോഴാണ് സുവിശേഷം ആത്മാവ് ക്രൂശിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നത്? അത് വാളുകൊണ്ടല്ല, പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല, തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ടാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആഴത്തിലുള്ള കാര്യം കാണുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് എല്ലാമായി തീരുന്നത്. इसलिए परमेश्वर का गुप्त की बातें जो एक समय में गुप्त था, कोई बातें मनुष्य समझ नहीं सकता था, परंतु मुझ जैसा पापी को परमेश्वर का उद्धार के लिए कोई तलवार के मदद से, कोई हथियार के वजह से, कोई परमाणु शक्ति के बलबूते से या घोड़े के मदद से नहीं, यहाँ तक कि मेरा कोई गुण की विशेषता भी नहीं या मेरा परिवार के गुण विशेषता की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा उद्धार करता है और उनका क्रूस के कार्य की वजह से है करके ये बात जब पवित्र आत्मा प्रकट करते समय में, तभी है वो व्यक्ति को क्यों समझ में आता है कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। उसके बाद वो उद्धार पाने के बाद उसके जीवन में सब बातों का स्थान प्रभु बन जाता है। നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാകുകയാണ്. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. ഇതിനൊക്കെയും കാരണക്കാരൻ പിതാവാണെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. इसके लिए हम देखते हैं कि इसलिए इस सब बातों में हम देखते समय में एक बार एक व्यक्ति मसीह में आ गया, वो एक नया सृष्टि है। तो उद्धार में जब क्या होता है, हम लोग मसीह में आ जाते हैं और मसीह में हम लोग एक नया सृष्टि बन जाते हैं और इस सब का कारण परमेश्वर है करके हम लोग 2 Corinthians 5 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ വായിക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ 5 അധ്യായത്തിന്റെ 17ഉം 18ഉം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 2 Corinthians 5 का 17-18 जब हम पढ़ते हैं, 17-18 पढ़ेंगे। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब बातें नई हो गई और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ഇതല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഡീപ്പായ കാര്യം. देखिए यही तो है परमेश्वर का गहराई के और गूढ़ बातें। എന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായോ ദൈവം തന്റെ പുത്രനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ വഴിയിൽ കൂടെ അല്ല. इसके लिए जब हम लोग मसीह में आते हैं, आत्मा में क्या बताता है कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा तुम्हें बचाया है, अपने खुद के बलबूते या सामर्थ्य या काबिलता की वजह से नहीं। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മള് അവിടെ വിവേചിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൃപ തരികയാണ്. इसके लिए प्रभु का ये सब बातों को, कार्यों को समझने के लिए उसका वो ज्ञान और वो बुद्धि प्रभु दे रहा है। നമ്മള് സങ്കീർത്തനം 28ന്റെ 5 വായിക്കുമ്പോൾ, हम लोग भजन संगीता 28 का 5 में हम पढ़ते हैं, Psalms 28:5।
28 का 5 पढ़ेंगे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए यह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പണിയുകയാണ്. तो यहाँ पर देखो, प्रभु सबसे पहला वहां पर हमारे अंदर अगर कार्य करना है, हमें अगर बांधना है, तो सबसे पहला हमें पछाड़ना पड़ेगा, फिर ही उठाएगा। അവിടെ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം കൈകൊണ്ടല്ലാത്തൊരു പരിച്ഛേദന യേശുക്രിസ്തുവിന് ക്രൂശിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂശിലൂടെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവം. അത് നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. यीशु का काम, परमेश्वर का काम, यहोवा का कामों पर हमें इस प्रकार हमें हमें कैसा समझ में आता है कि यहोवा का काम ऐसा काम है कि वो कोई हाथों का काम नहीं है, परंतु एक ऐसा खतना प्रभु ने लिया जो हाथों का नहीं था, वो था प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा हुआ कार्य। वो कार्य अगर हमको एहसास नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग बच नहीं गए अभी तक। പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ മെഷർ പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതെ, ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡീപ് തിങ്സ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം എങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. आमेन। और यहाँ तक कि अगर हम लोग समझ भी गए बोला तो भी हम लोग ऐसा नहीं है कि पौलुस ने जिसा एक दिन में बहुत से बातें समझ गया, वैसा भी नहीं है। हम प्रभु देखते हैं, हम सबको विश्वास का माप अलग अलग देते हैं, तो भी फिर भी प्रभु क्या कर रहा है, आत्मा है जो हमें प्रभु का क्रूस का कार्य का गहराई की बातें, वो गूढ़ बातें हमें समझाता है और प्रकट करके देता है। അവ കർത്താവിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ക്രൂശ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിസ്തീർണമായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കും. अभी क्रूस एक बार समझ गया बोला तो वो काफी नहीं है, बल्कि उस पवित्र आत्मा क्या करे, उधर रुकता नहीं, बल्कि उस क्रूस का और भी गहराई की बातें, और भी गूढ़ बातें हमें अधिकतर हमें वो सब बताते रहेगा, समझाते रहेगा। അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व का श्रेष्ठता, അവന്റെ കന്യാജനനം, उनको कन्या की में जन्म लिया, അവന്റെ 33 വർഷത്തെ ജീവിതം, उनका 33.5 साल का जीवन, അവന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദന, और हमें बचाने के लिए वो जो दर्द से गया, അവന്റെ കണ്ണുനീര്, उनके आंसू, അവന്റെ വിയർപ്പ്, उनका पसीना, അവന്റെ ശരീര മുറിവുകൾ, उनका शरीर में आया हुआ घाव, അവന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, പിതാവായ ദൈവം പറയുക, എന്റെ ദാസനെ പോലെ ചെകിടനും കുരുടനും ആരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ തുപ്പുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മൗനമായിരുന്ന, അതാണ് വാളുകൊണ്ടുമല്ല കുന്തം കൊണ്ടുമല്ല, തന്റെ പുത്രനെ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവം. वहां पर प्रभु पुराने नियम में प्रभु कहता है कि मेरा दास के समान गूंगा और अंधा कौन है। मतलब क्या, जब लोगों ने उनके ऊपर मारा, उनको थूका, उनके ऊपर भला बुरा कहा, वो सब प्रभु ने वो सब बातों को अनदेखा किया और उनको क्षमा के लिए प्रार्थना किया। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा उद्धार कोई तलवार या बंदूक या परमाणु शक्ति के द्वारा नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में है। അപ്പൊ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന് മുമ്പാകെ മൗനമായിരുന്നതിന്റെ മർമ്മം, तो पीलातोस के सामने यीशु मसीह जब शांत चुप बैठा रहा, അവർ ആരോപിച്ച ആരോപണങ്ങളൊന്നും ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തു സമ്മതിച്ചത്. तो वहां पर देखो, प्रभु के ऊपर जब आरोप डालता रहा, तू गुनहगार है, तूने ये किया वो किया बोलते समय में प्रभु उस समय में चुप बैठा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि भले वो प्रभु ने कोई भी गुनाह नहीं किया हो, परंतु परमेश्वर क्या देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों के लिए मर रहा है, वो लोगों ने ये सब गुनाह किया है, ये बातें देखकर प्रभु यीशु मसीह शांत बैठा। അവൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും തികച്ചു. और उन्होंने व्यवस्था का मांग को पूरी रीति से पूरा किया। അവിടെ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ, യോഹന്നാ का सुसमाचार अध्याय 7 में അവിടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും കർത്താവിനെതിരെ നിന്നപ്പോൾ, जब शास्त्री लोग और फरीसी लोग, याजक लोग, सब लोग प्रभु के खिलाफ खड़े रहे, അവിടെ നീക്കോദിമസ് കർത്താവിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर निकोदिमस वहां पर प्रभु का पक्ष में रुककर वो लोगों को समझा रहा है। അവിടെ അതിന്റെ 47 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 7:47, പരീശന്മാർ അവനോട്, നിങ്ങളും തെറ്റിപ്പോയോ? പ്രമാണികളിൽ ആരാകട്ടെ, പരീശന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാണ് 49-ാം വാക്യം, ന്യായപ്രമാണം അറിയാത്ത പുരുഷനോ പുരുഷാരമോ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. उसका 48-49 पढ़ेंगे, जॉन 7:48-49। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। पढ़ो नीचे पढ़ो। और नीचे, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा,
क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उनकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? നോക്കുക, നീക്കോദെമോസ് പറയുകയാണ്, निकोदिमोस देखो क्या कहता है, എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം? व्यवस्था क्या है? ഒരു മനുഷ്യൻ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നു, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, പ്രവൃത്തിയിൽ അത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അവനെ കുറ്റം വിധിക്കാം. तो व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो कोई आदमी कुछ मुंह से बोल रहा है परंतु वो अपना कार्य अगर वो जो बोला हुआ बात कार्य अगर नहीं करेगा तो व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर कार्य कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है. അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം യേശുവിൽ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു. परंतु ऐसा आरोप क्या हम लोग यीशु मसीह के ऊपर, यीशु के ऊपर लगा सकता है क्या? क्योंकि यीशु ने जो भी बोला वो सब करके भी दिखाया. അവൻ ഇന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ. तो वो कौन है ये बात जाने बगैर. അപ്പൊ കർത്താവ് അവിടെ റോമാലേഖനം അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് 8ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ 8 യോഹന്നാൻ 8ാം അധ്യായം, യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 8वां अध्याय में पढ़ते समय में അതിന്റെ 28ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. उसका 28 में हम पढ़ते हैं. ഈ അധ്യായം തിരിച്ചത് നമ്മളാണ്, മനുഷ്യരാണ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കാണ്. यहाँ पर देखो ये अध्याय तो हम मनुष्य ने उसको बांटा है परंतु ये कंटिन्यूस निरंतर चलने वाला एक बातें है. അവൻ അവരോട് 23ാം വാക്യം അവനോട്, നിങ്ങൾ കീഴിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഞാൻ മേലിൽ നിന്നുള്ളവൻ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ളവൻ ഞാൻ ലോകത്തു നിന്നുള്ളവനല്ല, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ. उसका पढ़ेगा 23-24 8 का 24. इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे. तो मैं वही हूँ करके तुम विश्वास नहीं करोगे तो इसलिए तुम पापों में मर रहे हो. അപ്പൊ നമ്മള് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ദൈവഹൃദയത്തിലെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ആ ആത്മാവിലൂടെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. इसके लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के, परमेश्वर के सब गहराई की बातें हमें प्रकट करके देता है. और वो क्या है, वो क्या एक जो अभिषेक हमको दिया गया है उस अभिषेक के सामर्थ्य से एक एक दिन प्रभु का वो गुड़ बातें, गहराई की बातें प्रतिदिन हम लोग सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और उसमें चलते जा रहे हैं. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലൂടെ യാഗമാക്കി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर जब वो बलिदान हुआ वो सिर्फ बलि बनकर मरा उतना ही नहीं, പിന്നെയും അവനെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതനിലൂടെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. उसके बाद उसको महायाजक भी बनाया गया और वो महायाजक से भी बनकर हमें बचा रहा है. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, നമ്മള് ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ ആവശ്യമില്ലായ്മ നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ്. हमें एक महायाजक का जरूरत नहीं है करके अगर कोई ऐसा सोचता है वो ऐसा इसके लिए सोच रहा है क्योंकि उसका अभी तक नया जन्म ही नहीं हुआ है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ സഹായം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു മഹാപുരോഹിതന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. यानी कि क्या, पवित्र आत्मा अगर हमको उद्धार का रास्ता अगर बताया ही नहीं है तो हम लोग को एक महायाजक का भी जरूरत नहीं है. നമുക്ക് അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂശിലൂടെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവന്റെ സ്ഥിതി പിന്നെയും ഈ രക്ഷകൻ അവനെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് വേണം. देखो वहां हमने एक विश्वास, एक व्यक्ति के पापी को प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस का उनका मृत्यु के द्वारा बचाने के बाद फिर वो विश्वासी बन जाने के बाद भी वो विश्वासी को एक महायाजक का जरूरत है उसका प्रतिदिन प्राण का उद्धार के लिए. അപ്പൊ ക്രൂശിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വാളുകൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും അല്ല, പിന്നെയും പുത്രനെയും കൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. हमें इसके लिए हम लोग हमारा नया जन्म होने के बाद हम लोग हमारा प्राण का उद्धार किस बलबूते में हो रहा है, तलवार की वजह से या परमाणु शक्ति या कोई शक्ति से नहीं, या हमारा मेहनत या हमने प्रार्थना किया या हमने उपवास किया उसके वजह से नहीं है, बल्कि उसके हमारा नया जन्म होने के बाद भी प्राण का उद्धार के लिए भी हमें यीशु मसीह चाहिए. നമ്മുടെ കർത്താവിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തി കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. आमीन. इसलिए यीशु मसीह का उद्धार का पूर्णता को अगर एक बार हम लोग समझ जाने के बाद फिर हम लोग कभी भी अपने आप पर या अपना सामर्थ्य या अपने काबिलियत पर आश्रय या भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा हमेशा हर परिस्थिति में हर क्षेत्र में मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए करके ये बात का ज्ञान मुझे देता रहेगा. നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ 33 വർഷത്തെ ജീവിതം മനസ്സിലായി തരുന്നത്. हमें देखो नया जन्म हमारा हो जाने के बाद ही पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह का 33.5 साल का जो यीशु मनुष्य बनकर जिया उसका बात का फायदा हमें पवित्र आत्मा हमें बताता है. കർത്താവിനെ പറ്റി അല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും സഭയെ ദൈവം അറിയിക്കുന്നില്ല.
यानी कि प्रभु छोड़ को कोई भी बात प्रभु कलीसिया को प्रकट करके देता नहीं है। कलीसिया को कुछ भी प्रकट करके देता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही करता है, उसको छोड़ कुछ भी नहीं करता। കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമാണ് സഭ. ये हमारा प्रभु ऐसा ऐसा है, हमारा मसीह ऐसा ऐसा है, ये बात को मनन करना, ये सब बातों को ग्रहण करने का स्थान है कलीसिया। അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അവനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ടതയും എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. इसलिए वहां पर देखो प्रभु यीशु मसीह पौलुस इस बात का गवाही देता है कि यीशु मसीह का उनका पहचान का उत्तमता का श्रेष्ठता की वजह से ये संसार का कोई भी क्लेश और कष्ट मुझे प्रभु से अलग नहीं करता। നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കഷ്ടവും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ, പരിശോധനകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരതയുള്ളവരായി ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि जब हमारे ऊपर तकलीफ और क्लेश आते हैं समय में, ऐसे परिस्थितियों में भी बिना हम लोग तभी भी स्थिर कैसे रह सकते हैं, वो स्थिर रहने के लिए उसका नींव बात क्या है, वो बात का चिंता सोच रहे थे, हम लोग मनन कर रहे थे। അപ്പം റോമലേഖനം അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് സംഭവിച്ചത് എല്ലാം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി. हमें देखो ये हम लोग रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में पढ़ते समय में यीशु मसीह के ऊपर जो भी कार्य हुआ वो सब कार्य हमारा उद्धार का कारण बना। അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം. उसका 28वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് और जो कोई यीशु मसीह से परमेश्वर प्रभु से प्रेम करता है, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ, यानी कि जो निश्चय रूप में जो उनको बुलाया है, उनके अनुसार बुलाए हुए लोग, അവർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോ അത് നന്മയാക്കി തീർക്കും ദൈവം. वो सब वो तो प्रभु ने उसको इच्छा के अनुसार जिन लोगों को उनको हिसाब से बुलाया है, उन बुलाए हुए लोगों को यीशु मसीह के जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो सब बातें हमारे भलाई के लिए वो सब बातें हमारे लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। അവന്റെ കണ്ണുനീര്, അവന്റെ प्रभु के आंसू, അവന്റെ രക്തം, प्रभु का लहू, प्रभु का पसीना, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകള്, उनका मार खाने की वजह से जो घाव आए, അവന് പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ മൗനമായി നിന്നത്, प्रभु को पिलातोस के सामने जो शांत बैठना पड़ा, അവന്റെ താഴ്മ, അവന്റെ ക്ഷമ, उनका नम्रता और उनका धीरज, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ प्रभु के पास जो भी हुआ, ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നന്മയിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കുകയാണ്. वो सब बातें एक विश्वासी के जीवन में भलाई उत्पन्न करने का कारण कराता है पवित्र आत्मा। അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ इस तरह का एक नींव मिल जाने के बाद നമുക്ക് അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. उसका 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 35-ാം വാക്യം. 35 में, ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർ വേർപിടിക്കും. अब ये मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? അതിന്റെ 37-ാം വാക്യം. और 37 में, നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ഈ നിലയിലെല്ലാമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്. हमें ये सब अवस्थाओं से हमारे प्रभु यीशु मसीह ये सब बातों से हमें बचाया है। നമ്മുടെ കഷ്ടതയല്ല, हमारा कष्ट नहीं, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടത. मसीह का कष्ट। അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ उसके प्रभु में जो कुछ भी बातें प्रभु को सहना पड़ा है, അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡീപ്പായ കാര്യങ്ങൾ. वो सब बातें हैं जो प्रभु के गुड बातें जो हमने पहला कोरिन्थियर 2:12 में हमने देखा। അതിന്റെ ബേസ് അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഗ്രഹിപ്പിക്കും. और तो वो पहला कोरिन्थी 2:10 में हमने जो भी गुड बातें या प्रभु का गहराई की बातें, परमेश्वर गहराई का बातें जो हम लोग धीरे धीरे समझ में आता है, उसमें से आज जो क्रूस पे मरा हुआ बातें वो जितना हमको प्रकट करके मिला है, वो विश्वासी को आगे चलकर प्रभु को महिमा में क्या क्या बातें मिला है वो भी प्रकट करके देगा। അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 1 പത്രോസ് നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെയും അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവിടെ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം, 1 പത്രോസ് 1:8. पहला पत्रोस 1:8 में जब हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर हमारे ऊपर जब कष्ट विपत्ति आते समय में वो हमारे अंदर एक आनंद उत्पन्न करता है करके हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു. तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि भले ही हमने उनको देखा नहीं हो फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। ഇങ്ങനെ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് इस रीति से बिना देखे जब हम उनसे प्रेम करते हैं, അതിന്റെ പരിശോധനയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ യാക്കോബ് ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത്. वो बात का परखा जाना है। हम लोग याकूब में हम देखते हैं कि भले हमने प्रभु को देखा नहीं फिर भी हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो अभी सचमुच विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, वो बात परखा जाएगा। അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ, तो ऐसा समय में जब हमारे ऊपर कष्ट आएगा അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന വരുമ്പോൾ, या फिर क्लेश आएगा, നമ്മുടെ ദേഹിരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും പറഞ്ഞു തീരാത്ത മഹിമയുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ.
हमारा प्राण का उद्धार होते रहता है और वर्णन से भी बाहर वाला आनंद को हम लोग यहीं पर इस दुनिया में ही हम लोग को आनंद उठाने होता है। അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം, ഈ കാര്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, വാളുകൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ തന്റെ പുത്രനെയും കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. तो इसलिए देखो, इसलिए प्रभु ने हमको बचाया, उद्धार दिया है करके ये सब बातें जो वो परमेश्वर ने कैसा बचाया है या आगे चलकर बचाने वाला है, ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को वाक्य 10 में पढ़ते समय में उद्धार का बातें कुछ बातें उनको बताया था। और वो बताते समय में परमेश्वर ने ये बात प्रकट करके भी दिया कि उनको तलवार से या कोई दूसरा बाहरी शारीरिक शक्ति से या घोड़े का मदद से नहीं है, बल्कि एक दिन मसीहा आएगा और वो बचाएगा करके पुराने नियम में भी बताया था। അതിന്റെ 1:10-11 കൂടെ വായിക്കാം. 1 का 10 और 11 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 1 का 10 और 11। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था. ഓക്കെ, യേശുവിന്റെ കഷ്ടത കൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ബേസിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവന്റെ മഹത്വം കാണുന്നത്. देखो, यीशु मसीहा जो दुख सह रहा है, वो दुख का कितना गहराई हम लोग समझते हैं, उसके हिसाब से ही उसको मिलने आने वाला महिमा का गहराई भी हम समझ सकते हैं. അത് ഇന്നും ദൈവഹൃദയത്തിൽ ദൈവം അറിയുന്നത് പോലെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. और वो आज भी परमेश्वर में जो बातें, ये सब बातें परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर जितना जानता है अब तक कोई भी जाना नहीं है, कोई भी मनुष्य जाना नहीं है. പൗലോസൊക്കെയും അതിന് എത്താവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത ഡിഗ്രിയിൽ എത്തി. पौलुस भी अब मनुष्य के सामर्थ्य के हिसाब से कितना ऊंचा पहुंच सकता है उतना पहुंचने का कोशिश किया है. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പൗലോസിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ദൈവം രക്ഷിച്ച മാർഗം, അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായപ്പോൾ. इसके लिए वो इतना ऊंचा पहुंचने की वजह से कष्ट और विपत्ति आते समय में उसको दुख या तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु का वो प्रेम का वो गहराई को समझ गया था, इसलिए वो आनंदित था. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ 1 പത്രോസ് 4:13 വായിക്കുകയാണ്. पहला पत्रोस 4 का 13 में हम पढ़ते हैं, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും हम लोग जितना मसीह के कष्ट के साथ हम लोग सहभागी होते हैं, സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ आनंद करो, മർമ്മമാണത്. आनंद करो. और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भेद की बात है, ये ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും. अगर पवित्र आत्मा का मदद अगर हमको नहीं रहेगा तो दुख आते समय में वो हम लोग निराश हो जाएंगे. കാരണം അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കഷ്ടതയല്ല, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് ഈ കഷ്ടതയെ ദൈവം കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഷ്ടതയെ വലിയ ഒരു പർവ്വതമായി കാണിക്കുകയല്ല. तो इसके लिए हमारा यहाँ पर जब कष्ट और क्लेश आते समय में ये मेरा कष्ट है, ये मेरा विपत्ति है बोलकर ऐसा बड़ा पहाड़ बनाकर दिखाता नहीं है. पवित्र आत्मा हमेशा हमारा सारा दुख क्लेश वो मसीह का दुख और क्लेश है करके ये बात हमें समझाते रहता है. ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിപ്പമുള്ള കഷ്ടതയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടത ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. पवित्र आत्मा में क्या दिखाता है, मसीह ने जितना बहुतायत रीति से कष्ट और क्लेश सहा है उसके सामने हमारा दुख दर्द कुछ भी नहीं है. നമുക്ക് അവിടെ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ നാമം വഹിക്കുന്നതിനെ നിന്ന് സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ലോകരെ എല്ലാം അറിയിച്ച്, എന്നാൽ യേശു സഹിച്ചത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ദൈവം. Amen. तो यहाँ पर देखो, हम लोग वाक्य 14 में पढ़ते समय, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा कोई को तुम्हें निंदा अगर उठाना पड़े तो हम लोग कब निंदा सहते हैं. हमने 2-3 लोगों को सुसमाचार बांटा, दुनिया भर में लोगों को सुसमाचार बांटा, और फिर लोग आके हमें इज्जत नहीं दिया, हमें अपमान किया, लोगों ने हमें तुच्छ किया. वो तो उसके ये हम लोग सोचते हैं ऐसा किया, परंतु इसके विषय के लिए हमारा प्रभु को इतना दुख सहना पड़ा, निंदा सहना पड़ा. वो हमारा निंदा से भी बहुत बड़ा निंदा है जो प्रभु ने सहा. ये बात पवित्र आत्मा हमारा निंदा और मसीह का निंदा का फर्क दिखाता है. അപ്പൊ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം 1 का 3 में हम पढ़ते हैं. നമ്മൾ യാക്കോബൻ ലേഖനം ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. हम लोग याकूब 1 का 3 में जो हमने पढ़ा, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന, हमारे विश्वास का परखा जाना, എന്ന് പറഞ്ഞ अर्थം എന്താണ്? യേശു ഇങ്ങനെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചോ എന്ന പരിശോധനയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. मतलब वो सब इस बात पे है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस किस रीति से कैसे रीति से कष्ट सा वेदना सा, वो बात का परीक्षा का अवस्था का पहचान पवित्र आत्मा हमको बताता है. यानी हमारा तकलीफ हमारा वेदना नहीं पवित्र आत्मा बताता, बल्कि प्रभु ने क्या क्या सहा है वो बात का परीक्षा का प्रकार का बारे में बताता है.
അത് നിരന്തരം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥിരത, ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടത നമുക്ക് സന്തോഷമായി തീരും. और वो बात है, प्रभु का कष्ट था, प्रभु के ऊपर आया कष्ट था, प्रभु के नाम, प्रभु के ऊपर आया विपत्ति, ये सब बातों को प्रतिदिन हम लोग देखते समय में, और उसपे अगर हम लोग स्थिर रहे, उसपे अगर हम मजबूत रहे, तो हमें आए तो ऐसा जब तो सिर में खड़ा रहेगा, तो जब भी हमारे ऊपर क्लेश आएगा तो हम लोग डगमगाएंगे नहीं, बल्कि हम लोग सीधा खड़े रहेंगे. ഇതാണ് നമ്മൾ 12-ാം അധ്യായം, എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. यही बात है, हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം 12 का 3 में हम पढ़ते हैं. നമ്മൾ വായിക്കാം, पढ़ेंगे. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो. ഇവിടെ എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? നിങ്ങളുടെ, അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 2-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, അവന് 2-ാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസനും നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. കാരണം ഈ ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ ആണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. इसलिए वहां पर विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर तुम देखो करके, ताक कर देखो करके बोलते समय में ये बात हमारे लिए प्रभु ने क्या क्या किया है, सबसे पहला बात पवित्र आत्मा में कहता है कि इस प्रभु को तुम देखो. അത് നോക്കാതിരിക്കാനുള്ള പരിശോധനയാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവനെ നോക്കാതെ നിങ്ങളെ നോക്ക്, യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വലിയ കാര്യങ്ങള് അത് നോക്കാനാണ് പരിശോധന വരുന്നത്. तो ये सब बातें ना देखने के लिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है. शैतान परीक्षा क्यों लाता है? हमारे में दुख विलाप क्यों लाता है? कि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर आया विपत्ति, यीशु मसीह के आया ऊपर दुख, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा, ये सब बातों से हम लोग हट जाने के लिए, हम वहां पर नजर हटाने के लिए शैतान हमारे जीवन में क्लेश लाता है. वो है परीक्षा आता है हमारे जीवन में. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടതയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വലത്തുഭാഗത്ത് തേജസ് അണിഞ്ഞ് കഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഭൂമി സന്തോഷിച്ചില്ല. നമ്മളെ കർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. इसलिए प्रियो, सबसे पहली बात, यीशु मसीह को कभी गलत नहीं समझना. അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ് രക്ഷ. ഇത് അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ള സന്തോഷം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Amen. इसलिए यीशु मसीह का मनोभावना को समझो, यीशु मसीह को कभी गलत नहीं समझना. यीशु मसीह ने अपना जीवन में कभी नहीं सोचा देखो आज मैं 33.5 साल में भूमि में जीऊंगा, थोड़ा तकलीफ और कष्ट, थोड़ा वेदना होएगा, उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद मैं सदा पिता के दाहिनी ओर में एकदम आराम से बैठूंगा करके, ऐसा हमारा प्रभु ने कभी नहीं सोचा प्रियो. बल्कि हर समय में प्रभु हमारे बारे में ही सोचा, सामने रखा हुआ लज्जा को देखकर चिंता कुछ नहीं किया. मतलब वो क्या, क्योंकि प्रभु जानता था कि मैं अगर कष्ट और विपत्ति और क्लेश से जाऊंगा, मेरा और कष्ट विपत्ति के द्वारा बहुत से लोगों को उद्धार का रास्ता मिल जाएगा. इसीलिए हमारा प्रभु कष्ट और वेदना सहकर गया. കാരണം ക്രിസ്തുവിന് കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ ഹാബേലിന് വന്നതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മനോവികാരങ്ങൾ, ശത്രുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വെറുപ്പ്, എങ്ങനെ എന്തേലും അവന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर आया विपत्ति, यीशु मसीह के आया ऊपर कष्ट, यीशु मसीह के ऊपर आया परीक्षा, ये सब बातों को पवित्र आत्मा बार बार ये यीशु मसीह को परख रहा था, जांच रहा था. क्या यीशु मसीह भी जब आबेल के ऊपर आया विपत्ति आते समय में आबेल ने बदला का जो भावना दिखाया, क्या यीशु मसीह ने भी ये भावना दिखाया कि नहीं करके पवित्र आत्मा उसको देख रहा था. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ അധ്വാനമാണ്. കാരണം യേശു സ്വർഗത്തിൽ പോയി മഹിമ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷമല്ല യേശുവിന്. കാരണം യേശു പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹിമ എടുത്ത് എനിക്കുള്ളവരെ കാണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ്. इसके लिए देखो प्रभु का आनंद, प्रभु ये बात खुशी नहीं मना रहा था कि मैं बहुत जल्दी पिता के पास बैठ जाऊंगा, फिर मैं टेंशन फ्री रहूंगा. वैसा नहीं था प्रभु का मनोभावना, बल्कि मेरा कष्ट सहने की वजह से बहुत लोगों को उद्धार मिलने वाला है, ये बात वो सोच रहा था. इसलिए प्रभु प्रार्थना करते समय में वो पिता से कहता है कि हे पिता, मुझे भूमि में आने से पहले जो महिमा था वो महिमा इनको दिखाओ, ताकि ये लोग भी देख सके और ये लोग भी मेरे उस महिमा में पहुंच सके. इसलिए ये सब बातें प्रभु प्रार्थना कर रहा था. अगर वो महिमा हमको कैसा मिलेगा? मसीह यीशु का कष्ट को देखेगा तो ही. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ താണു വണങ്ങാം. ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം, പാപമാകട്ടെ, പാപങ്ങളാകട്ടെ, ജഡമാകട്ടെ, ലോകമാകട്ടെ, പിശാചാകട്ടെ, എന്തും ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് പുത്രനെ കൊണ്ടാണ്. इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में उद्धार का अवस्था, या अगर हमें बचना है तो भले वो पाप हो या पापों हो या संसार हो या मोह हो, अभिलाषा हो, हमारा स्वयं हो, शैतान हो, मृत्यु हो, व्यवस्था हो, ये कुछ भी बात से अगर हमें बचना है, उद्धार पाना है, परमेश्वर सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रकट करके दिखाता है, वो है प्रभु यीशु मसीह. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा आत्मा, प्राण और देह का उद्धार होता है. പൗലോസ് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കണം, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ആരെന്നെ രക്ഷിക്കും? ഉടനെ തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് മഹത്വം.
आमीन। रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय में पढ़ते समय में पौलुस वहां पर रोता है और रो कर बोलता है कि मुझे इस मरणहार देह से मुझे कौन बचाएगा करके बोलने के बाद तुरंत वो बोलता है, देखो अब वो प्रभु यीशु मसीह में है, मैं अभागी मनुष्य तो हूँ परंतु मुझे छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है करके वो कहता है। അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ 8ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് ഈ സകല കഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ കഷ്ടത്തിന്റെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഇത് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം. അതാണ് ദൈവഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ദൈവഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ പകർന്ന ആത്മാവിൽ നമ്മളത് ഗ്രഹിച്ചറിയാണ്. और उसके बाद 34 से 39 तक पढ़ते समय में वहां पर अलग अलग प्रकार की बातें हैं जो हमारे खिलाफ आएगा, तकलीफ रहेगा, क्लेश रहेगा, तलवार आएगा, नंगापन आएगा, सामर्थ आएगा, सुरदूत आएंगे, शक्तियां आएगी, सुरदूत मृत्यु आएगी। ये सब बातें कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, बल्कि हमें विजय से भी बढ़कर रखा है करके ये बात का अनुभव पवित्र आत्मा हमें, प्रभु ने जो हमारे लिए प्रेम किया है, ये सब बातों को हमें बता के देता है। അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടത ഒന്നും സ്വാർത്ഥപരമായി യേശു ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. കാരണം എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം. അതാണ് ക്രൂശിന്റെ മർമ്മം. आमीन। इसलिए क्रूस का मर्म, क्रूस का सबसे बड़ा भेद क्या है प्रयोग कि यीशु मसीह कष्ट सहते समय में वो खुदगर्जी होकर अपना लाभ, अपना फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि उसका मृत्यु और वो कष्ट सहते समय में, वो मृत्यु सहते समय में ये सब दूसरों को फायदा हो सके, इस रीति का मनोभावना में प्रभु कष्ट सहा। ഇനി യഹൂദനെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് എല്ലാം സത്യനാശമാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെയും കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും. आमीन। और अंत में हम देखते हैं कि जब इस्राएल लोगों को भी बचाने का अवस्था आते समय में, जब इस्राएल ने अभी तक भरोसा और जिस बात पर निर्भर करने वाला उनका तलवार, उनका घोड़ा, उनका परमाणु शक्ति, जब वो सब खत्म हो जाने के बाद उनको मदद के लिए कुछ भी नहीं रहते समय में, तब परमेश्वर उनका अपना पुत्र को भेजकर इस्राएल को एहसास दिलाएगा कि मसीहा यीशु के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार है। അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാ സഹായത്തോടെ അവനെ മുറിവുകളെ കാണുമ്പോൾ, जब पवित्र आत्मा के मदद से सारे इस्राएल, जो बचे हुए इस्राएली लोग यीशु मसीह के घाव को जब देखेंगे, ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും. इस्राएल का गोत्र, जो भी बचा हुआ गोत्र है, वो राष्ट्र बनेगा और वो पुनर्स्थापित हो जाएगा। എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ അതിനേക്കാൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. परंतु हमारा उद्धार उससे भी कितना बड़ा श्रेष्ठ है। നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പുത്രനെയും കൊണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് പിന്നെയും ഗ്രഹിക്കാം. इसलिए हमें परमेश्वर हमें बचाता है, अपना पुत्र के द्वारा बचाता है करके ये बात का सत्य को थोड़ा और गहराई से हम लोग मनन करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।